कंटापड़ा ब्लॉक ब्राह्मण साइलो पंचायत बात्या आश्रयस्थली पड़िया आम ओडिशा नवीन ओडिशा सचेतनता शिविर अनुष्ठित हो कार्यक्रम में सरपंच तृप्तिमयी राउत सभापतित्व करथिबा बेले सभा परिचालना करथिले शरद कुमार पाढ़ी। मुख्य अतिथि भाव नियाली विधायक डाक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक जोग देथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाव कंटापड़ा ब्लॉक मंडल उन्नयन अधिकारी बिरंची नारायण बेहेरा, सरकारी निर्वाही जंत्री धनंजय सामल, गोविंदपुर समिति सभ्या संध्याराणी दास, झारपड़ा समिति सभ्य जगन्नाथ साहू, ब्राह्मण साइलो समिति सभ्य प्रशांत कुमार पाढ़ी, सांसदों प्रतिनिधि विमान बिहारी बेहेरा, केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक तथा अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक प्रशांत कुमार महांती, ब्राह्मणबाटीर पूर्वतन सरपंच तथा कटक जिला बीजेडी उपसभापति बलराम पात्र, उत्तरायण सरपंच हेमंत कुमार मल्लिक, मिशन शक्ति महिला सभानेत्री सारला सामंतराय, उपसभानेत्री विष्णुप्रिया पात्र उपस्थित रहिथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନକୁଳ ରାଉତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସମିତି ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲ ତଥା ଧୂପକାଠି, ବଡ଼ି, ଫିନାଇଲ, ପାମ୍ପଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା, ବାଉଁଶ ବେତରେ ତିଆରି ଘର ସାମଗ୍ରୀ, ପାପୋଛା, ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1500 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ 13 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହୋଇନଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇଲୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାରପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦିलीप कुमार बेहेरा, गोविंदपुर पंचायतर पूर्वतन समिति सभ्य ज्ञानपूर्ण बेहेरा, रोजालीन बेहेरा, देवराज पट्टनायक, कृष्णचंद्र महांती, विजय प्रधान, सलिय सामंतराय, उपेन्द्र जेना, अखिल महापात्र, वरिष्ठ सांबादिक रघुनाथ आचार्य, बैंक मित्र सुमित्रा जेना, लक्ष्मीप्रिया सामंतराय और 1500 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ब्यूरो रिपोर्ट एकाम्र न्यूज।